اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیڑی گل تھانوں میں تواڈے ذہن وچ بٹھانی چاہنا یا جیڑی گل میں تواڈے ذہن وچ پانی چاہنا، سینٹ دے الیکشن ہو سن اور ہر صورت ہی چوسن انہاں استعفے جڑے ہیں سپیکر کول نہیں پہنچانے، سپیکر قومی اسمبلی کول نہیں پہنچانے، سپیکر کول پہنچانے ہی نہیں ہیں، سپیکر انہیں دینے ہی نہیں ہیں نہ۔ آصف زرداری اور فلیال تارپور اور کئی پیپل پارٹی کے جڑے مطلب وڈے جڑے لیڈر ہیں یا جنہاں نال تعلق ہے اور جڑے معاملات میریکل سن ڈاکٹر جڑے پچھے کیساں پھسے دے سن نیب کول انہاں سارے ہیں گل آخی اساں استعفے نہیں دینے، نہ زرداری استعفے دے آخی چاہ، نہ فلیال تالپورے، نہ رحمان ملک ہے، نہ وہ ڈاکٹر کے، نہ وہ مطلب اللہ چنگیاں کرے جڑا پیچھے پھسے دا سی کوئی تقریباً 4-5 سال وہ نیب دی تعویل وچ رہے اور نہ قومی اسمبلی دا جڑا سپیکر ہے اچھا اور اس تو بعد نہ وزیر اعلیٰ مراد شاہ یہ استعفے دے حق وچ نہیں ہے، نہ یہ استعفے دینے دے موڑ ہی چن۔ بلاول نو آکھ چھوڑیا کہ جناب سینٹ دے جڑے ممبر ہیں ساڈے انہاں سے تیاری کرو، انہاں نو نامزد کرو، جڑے بندے اس پا کے دے دیتے ہیں وہ ہو گئے۔ اور میں ایک چیز تکنا پیا، مودی نو سریعام جوتیاں پیسن، امیت شاہ نو، مودی نو بھی اور امیت شاہ نو سریعام جوتیاں پیسن، ٹکو ٹک ٹکو ٹک ٹکو ٹک جوتیاں پیسن، ایسیاں جوتیاں پیسن تسی تکیو تسی انہاں دا منہ بھی کالا کرسن۔ اور دوسری گل تانوں یہ دس داں، اولیاء اللہ دے جڑے برگزیدہ بندے داتا حضور ہو گئے، بابا فرید ہو گئے، محی الدین اجمیری ہو گئے، باول الدین ذکریہ ہو گئے، باول الدین ذکریہ ملتانی، اور اس تو بعد شہباز قلندر ہو گئے، اور اس جتنے بھی میاں صاحب ہو گئے کھڑی شریف علیہ، اس تو بعد سیلی سرکار ہو گئے، اس تو بعد جناب پیر میر علی شاہ صاحب ہو گئے، اس تو بعد بری امام پاک ہو گئے، حافظ عبد الکریم صاحب ہو گئے عیدگاہ علیہ، اور اس تو بعد سوم شریف علیہ بڑے عادل صاحب، سوم شریف آستانہ عالیہ سوم شریف مانسیرہ چھنکیاری تو اگے وہ بھی اس غزوہ ہند اندر وہ شاملیت کرسن۔ اور یو این او والیاں جڑا نمبر دیتا نا پاکستان نو وہ 092 دیتا پاکستان نو، اور 091 دیتا انڈیا نو۔ 92 جڑا نمبر ہے گا نامی اسم گرامی نبی علیہ السلام نا جڑا نام محمد ہے اس دے عدد 92 تے 92 ہجری وچ اللہ دی مہربانی نال اس لئے جناب اپنے شاہ اور آئین سندھ عبداللہ شاہ غازی سندھ آئین، یہ سارے اپنے اپنے مزاراں وچ زندہ ہیں اور اس در تے لگے دن اور ایک قیامت تک زندہ رہ سن، اولیاء بھی اور انبیاء بھی، اولیاء بھی انبیاء بھی، قلندر بھی اور غوث پاک بھی، یہ سارے قیامت تک زندہ رہ سن۔ اور غزوہ ہند کا ہر راول جڑا دستہ ہے گا وہ غزوہ ہند میں بہتر کردار ادا کرے گا، اور غزوہ ہند نا راول دستہ یہی ہے جڑا اولیاء دا ہے، اور اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ مریم نواز کا پارٹی پر ہولڈ ختم، کوئی ہولڈ شولڈ نہیں، وہ سننا کوئی نہیں اس دی نا، سننا کوئی نہیں۔ پارٹی دی گرفت جڑی گی مریم دی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، پارٹی پر اگر کسی دی گرفت ہے وہ شہباز شریف دی، حمزہ شہباز دی ہے، بے شک وہ جیل میں ہیں۔ نون لیگ پر ان کی گرفت مضبوط ہے، دکھائی دے رہی ہے، اور نون لیگ کے بعد ارکان استعفے نہیں دیں گے کیونکہ وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جڑا پارٹی جڑا نواز شریف سن جڑا بیانیہ دیتا دا فوج نے خلاف، اداریاں دے خلاف، ججاں دے خلاف، وہ انہوں نے پسند نہیں۔ اس بیانیہ دی وجہ مریم 8 دن پورے
लोहरी गली गली घर 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 है, बस्ती बस्ती नगर नगर सारे पासे फिरी है, पर वो प्रोटोकॉल नहीं दिता। बल्कि मैं तुहानू होर भी दसा, मरियम नवाज यादगारे पाकिस्तान दे स्टेज उपर बैठी दी सी, सारे मैंबर उपर बैठे से, मौलाना फजल रहमानी उपर बैठा सी, बिलावल भी उत्ते सी, सारे जितने लीडर हैं सारे उत्ते बैठे से, तले हले नारे भी लगते सन है, चोर को इज्जत दो, चोर को इज्जत दो, चोर को इज्जत दो। ये ना लगे दे होण जेड़ा जुर्माना मर्जी है मेरे ते पा के लो है, ये नारे लगे न उत्थे यादगारे पाकिस्तान। यही प्यो की बेइज्जती, इदारे की बेइज्जती की, प्यो की सरेआम बेइज्जती हुई, बेइज्जती हुई। अस्तीफे कोई नहीं देता, कोई पार्टी का बंदा बिल्कुल देता ही नहीं। उन्होंने जोड़ा झुकाव है वो शहबाज शरीफ वाले पासे नहीं है। अजकल हर चीज़ ईजी है, ईजी चेक कर दे, कोई चीज़ तुसी लै लो, बुखार आ ईजी चेक हो जाता, और कोई मामलात है ईजी चेक हो जाते हैं, कोई पैसे ईजी चेक हो जाते हैं, कोई रिकॉर्ड है ईजी चेक हो जाता, कोई हिसाब किताब है ईजी चेक हो जाता। इस गल की समझ नहीं आती, जी मुहब्बत होंगी पार्टी ने जो चक्कर है, जो मामलात है ये चेक करने थोड़े ही मुश्किल नजर आते हैं। इसका मेरे को एक कुलिया है, मेरे को एक कुलिया है। मेरे जोड़े अम्मा जी है ना, अम्मा जी मेरे अम्मा जी जिसले घर कोई मेहमान आना होंगे सा, मैनू दाने कट के देंदे होंदे सन, छापर ही पा के दे देंदे, नहीं तो किसी कपड़े ही पा के दे छोड़ते, किसी थैली पा के दे छोड़ने। पुत्तरे दाने उत्थे दुकाना ते दे के ना, उसने भैया दुकान दे के उत्थे सोडे की बोतल पकड़ के लिया, वो सोडे की बोतल पकड़ के ले आइए, तो जिसले आन के है इंज करके दंदा लै टड़क करके खोल के जनाब तो इंज करके पेश करिए। वो मेहमान कहना होंदा सी, कहना जी थोड़ा जिहा लूण दे दिओ, निमक। मैं कहा जी निमक या लूण बोतल विच पाना है। वो जनाब बोतल अंदर इंज करके निमक पाता सा, बोतल अंदर जो कुछ भी होंदा सा सारा कुछ बाहर आ रहा सी, बाहर आ रहा सी। बोतल दा अंदर बाहर कढ़ना वे उसी निमक पाओ है। मोदी दी, नून लीग वाले दी, पीपल पार्टी वाले दी, किसी दी भी टिप्पणी चेक करनी हो, मामला चेक करने हो, पाकिस्तान दी मोहब्बत वाला निमक विच पाओ तो सारा कुछ इन्हों का बाहर पिया सी, हर चीज बाहर आ रही सी।